पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया है, जहां राजगंज के सरिया में यशोधर उच्च विद्यालय की छात्र तनुश्री मजुमदार ने माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया। वह राजगंज के सरिया इलाके की निवासी है। Pamper, not just a hospital, but a mother. माध्यमिक परीक्षा में 700 में 679 अंक पाकर वो इलाके में चर्चा का केंद्र बन गई है। तनुश्री के परिवार में पिता हरिकृष्ण मजुमदार, माता गीता मजुमदार, एक बहन, दादा और दादी है। पिता पेशे से किसान है और माँ गृहिणी। एक साधारण किसान परिवार की बेटी तनुश्री की इस असाधारण सफलता पर पूरा परिवार और इलाका वासी गर्वित है। तनुश्री ने कहा कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वो भविष्य में आईपीएस अधिकारी बनना चाहती है। वहीं तनुश्री के माता पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी की सफलता से काफी खुश हैं। हम उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह से उसका साथ देंगे। स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने तनुश्री को समर्पण और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बधाई दी है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। খুবই ভালো লাগছে। আরেকটু ভালো হলে আরেকটু ভালো লাগতো। তবে কোথাও ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। পড়তো রাত্রি তো ভালোই, কোনো রাত তো সারারাতই হয়ে যেত। তো পড়তো, ভালোই পড়তো, পরিশ্রম করছে। তবে আরেকটু ভালো হলে বেটার লাগতো আরকি। চেষ্টা করবো কতটুকু কি করবে, ওর উপর ডিপেন্ড করবো। আমরা আর কি, তাই না বলো? আমি তো ওই কৃষিকাজই করি আর চা পাতারও বিজনেস করি, কাঁচা চা পাতার। এই ২ জনই মিলি। আর মা-বাবা আছে। এমনি খুবই খুশি। খুবই ভালো রেজাল্ট করছে, খুশি। ভালোই লাগতেছে। হ্যাঁ, র‍্যাঙ্ক হলে আরেকটু ভালো লাগতো। ইচ্ছেটা ছিল চেষ্টা সেটাই। ছিল, হলো না। হরেকৃষ্ণ মজুমদার। আমার নাম তনুশ্রী মজুমদার। আমি সারিয়াম যশোদার হাই স্কুলে পড়ি। ৬৭৯। ভালোই লাগছে কিন্তু মানে আরেকটু আশা ছিল আরকি। আরেকটু যদি বেশি যেতাম। ৮-৯ ঘন্টা হয়ে যেত মিনিমাম ৮-৯ ঘন্টা পড়তাম। টিউশন ৩ টে ছিল। ইংলিশ টিউশন ছিল, সায়েন্সের একটা টিউশন ছিল আর আর্টস। এখনো মানে সেরকম করে ঠিক হয়নি। আমার ইউপিএসসি তে পড়ার একটু ইচ্ছে আছে। দেখা যাক এখন ভবিষ্যতে কি হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান করতাম আমি। মা, বাবা, বুনু আর ঠাম্মা, দাদু এরা তো রয়েছে, জেঠু, জেঠি, কাকি, কাকা, দাদারা। সবথেকে বেশি যদি বলতে হয় তাহলে বাবা। বাবা তো আমাকে টিউশন নিয়ে যাওয়া আসা করতই, বেলাগোবা এখান থেকে ওখানে টিউশনে যেতাম। পাপাই আরকি কাজের ফাঁকেই আমাকে নিয়ে যেত। মানে ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে নিয়ে মানে অনেক করেছে আরকি।